मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मुफ्ती साहब टिकटॉक पर आपकी वीडियोस आ रही हैं, उसके बारे में वजाहत फरमाएं। यार मुझे लोगों ने ना एक ऐसी शख्सियत बना के पब्लिक के सामने पेश किया जैसे अल्लाह माफ़ फरमाए कोई फिल्म के अदाकार नहीं होते। कहीं यूं करके आ रहा हूँ, मैं यूं जा रहा हूँ, कभी यूं जा रहा हूँ, कभी खाना खा रहा हूँ, कभी फिर एक वो लगा होता है वो एक मखसूस 2-4 नज़में लगी हुई होती हैं देवबंद वाले, और फिर एक और भी है लब्बैक या इखवतना लब्बैक, वो लगाई हुई होती है, और एक और है अबे नहीं यार वो उसका मैंने मजाक भी बना लिया था। एक थोड़ा सा ढक्कन आता था, उसमें ढक्कन का लफ्ज पता नहीं मेरे जहन से, वो बहुत मशहूर है वो लब्बैक। वो फिर आ रहा हूँ मैं, क्लास से उतर रहा हूँ, बुखारी की क्लास से यूं करके उतर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, रीवो में बैठ रहा हूँ। तो ये सब ड्रामेबाजियां हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये मेरी परमिशन के बगैर कमबख्त वीडियोस बनाते हैं, टिकटॉक पे डालते हैं। मेरा टिकटॉक पे कोई चैनल ही नहीं है, टिकटॉक पे तो मैं हूं ही नहीं। तो इतना बुरा मैसेज लोगों के सामने, समझदार लोगों के सामने जा रहा है। यार ये मौलाना साहब है, इसकी हरकतें देखो क्या है। तो भाई मेरी हरकतें नहीं है ना, मैं वो शो मार रहा हूं ना मैं वीडियो बना रहा हूं। मैं व्लॉगिंग करता हूं, जब अफ्रीका के जंगल में चला गया उधर जाके मैंने वो व्लॉगिंग कर ली, पहाड़ दिखा दिए, नहरें दिखा दी। ये है जो एक सादा सी बिल्कुल, वहां जानवर दिखा दी, क्योंकि मुझे बहुत शौक है जानवरों की डॉक्यूमेंट्रीज देखने का, तो बहुत ज्यादा शौक है। इतना शौक है कि आपको क्या बताऊं, मुझे जानवरों की एक्टिविटीज में बहुत मजा आता है। मुझे याद है एक दफा बचपन में मैंने एक मकड़ी को देखा, वो उसके शिकार के लिए जा रही थी मक्खी के, तो मैं उसको काफी देर तक बैठ के देखता रहा हूं। काश उस वक्त वीडियो कैमरा होता तो वीडियो। ये जानवरों में ना आपको नेचर का हुस्न नजर आता है। जानवर जदीद कल्चर से मुतासिर नहीं है, वो नेचर पर है। तो जो चीज का शौक है फिर हम वही व्लॉगिंग में दिखा देते हैं, जंगल मंगल ये वो। एक तो अमेरिका में जब गया तो किसी ने कहा जंगल से बाहर आओ, अमेरिका में हो तुम, जंगल ही दिखा रहे हो, यही देखना था तो छांगा मांगा चले जाते। ठीक है ना। तो ये जो मेरी जितनी वीडियोस आ रही है, रीवो में यूं करके जा रहा हूं और फिर वो यूं करके कब्री परेड हो रही है, ये सब मैं नहीं बना रहा और ये मेरी मर्जी के खिलाफ बन रही हैं। अभी मैंने फिर जामिया रशीद में एक्शन लिया है कि तलबा अब इतने ज्यादा है ना, कंट्रोल में नहीं आ रहे। पार्क में बैठा हुआ फोन पे बात कर रहा हूं, वहां से वीडियो बन रही है मुफ्ती तारिक मसूद, किसी के बाप में दम है तो आए, ये नीचे लगाया हुआ होगा ना, और फोन पे बात कर रहा हूं ना, चलता हुआ जा रहा हूं। तो ये अजीब मजाक है यार। ये फिल्मी अदाकारों पे ये चीजें सूट करती हैं। उलमा की जो इज्जत होती है उनके स्टाइल की बेस पे नहीं होती, इल्म की बेस पे या अमल की बेस पे होती है। तो हमारी इल्मी चीजों को आप प्रोमोट करें, स्टाइल को आप हमारे हाल पे छोड़ दें, ठीक है ना। मुफ्ती साहब की घड़ी गुम गई, घड़ी लेने के लिए आ रहे हैं। मुफ्ती साहब का मोबाइल गुम गया, मोबाइल लेने के लिए आ रहे हैं। लोग भी फारिग बैठे हुए हैं। फिर वो मेरा मोबाइल ही नहीं है, पता नहीं किसका मोबाइल, ये रहा मुफ्ती साहब का मोबाइल, वो मेरा नहीं है, किसी ने लिखा हुआ है ये तो मुफ्ती साहब का है ही नहीं मोबाइल। तो ये सब अपने चैनलों को प्रोमोट करने के लिए यूज किसे किया जा रहा है, मुझे यूज किया जा रहा है। तो मेरी तरफ से इसकी बिल्कुल परमिशन नहीं है। अब मैं थोड़ा टाइट कर रहा हूँ। जामिया रशीद में आज भी हमने दौरे हदीस में ज्यादा हो रहा है, ये हदीस पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो वहाँ फिर स्टाइल और ये वो सब चीज़ें। तो आज मैंने फिर मैसेज भेजा है कि ये सारे कैमरे ना तोड़ दूंगा अगर मुझे किसी ने। वैसे भी जामिया रशीद में तलबा को इजाज़त ही नहीं है स्मार्टफोन रखने की, ताकि पढ़ाई को फोकस करें वो, लेकिन फिर भी छुप छुपा के एक आध तलबा रख लेते हैं, वो बना रहे होते हैं। तो इसको टाइट करना पड़ेगा। तो फिलहाल यही समझ लें, ये मेरी परमिशन से नहीं हो रहा, और ना मैं इन चीज़ों को पसंद करता हूँ। उलमा के लिए ये होनी चाहिए। आम मशहूर लोगों पे ठीक है, जचती हैं, खिलाड़ियों पे जचती हैं। आफरीदी है, छक्का लगा रहा है, स्टाइल समझ में आता है यार। हाँ, बाज ऐसी वीडियोस हैं जो मैं खेल रहा हूँ बच्चों के साथ, छक्के चौके लगा रहा हूँ, वो मैं जाने देता हूँ, ताकि मौलवियों का इमेज जो बना हुआ है ना कि खेल नहीं सकते, घोड़े पे दौड़ नहीं सकते। अभी मैं घोड़े सवारी की है, वो तो मेरी वीडियो बन रही थी मेरे सामने, मैंने बनाने दी। इसलिए नहीं मैं घोड़े पे बैठा था कि मेरी वीडियो बने। घोड़े पे मैं पहले बैठा हूं, दौड़ में पहले रहा हूं, कोई वीडियो बना रहा था, मैंने उसको मना नहीं किया, जाने दो भाई।
تاکہ پتہ چلے کہ مولوی ہونا تیراکی کے گھڑ سواری کے خلاف نہیں ہے. یہ کوئی تقوی کا معیار نہیں ہے کہ آپ گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکتے یا تیر نہیں سکتے. سمندر میں جو میں نے چھلانگ لگائی ہے آسٹریلیا میں, وہ میں نے بنانے دی تھی ویڈیو. مجھے پتا تھا بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوگی, یہ مولوی کی حرکتیں دیکھو, چھلانگا لگا رہا ہے, تو دیکھ لو حرکتیں, اسی لیے تو ہم تمہیں بلاگ بنا رہے ہیں کہ حرکتیں دیکھو. ٹھیک ہے, تو یہ تو جائز انٹرٹینمنٹ ہے نا, شو بازی تھوڑی ہے یہ, شو بازی کے لیے تھوڑی. اور شو بازی میں تو بڑے بڑے سوئمر پڑے ہوئے ہیں, وہ شو بازی کرے نا. ہم نے کہا یہی ہے نا, چھلانگ لگا کے نکل آئے, اس میں کیا شو بازی ہے؟ یہ تو بچہ گاؤں دیہاتوں میں تو بچے کر رہے ہوتے ہیں یہ, اور ایسی ایسی جگہوں سے نکلتے ہیں آپ حیران ہو گئے. اس نالے سے جائیں گے, گاؤں کا بچہ دوسرے گاؤں کے نالے سے نکلے گا باہر. تو چلو اچھا ہو گیا یہ کسی نے پرچی دے دی. اچھا, ایک اور بات اس سے یاد آئی. ایک ہمارا دوست تھا پشتون گاؤں کا, گنے کی مشین لگاتا تھا وہ. ایک دن کسی عالم کے پاس گیا وہ, تو ان کی گارڈ وارڈ بہت تھے, تو گارڈوں نے ٹھک ٹھک یہ وہ چیزن یہ نا گارڈوں کی, اور اس کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں, گاڑیوں کا قافلہ یہ وہ. تو مجھے کہتا ہے یار مفتی صاحب میں ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا, یہ تو دنیا داروں کے پاس بہت ہے. جب زرداری صاحب نکلتے ہیں, ہو سکتا ہے ہم سے اچھا ہو, میں دنیا داری اس سینس میں نہیں کہہ رہا کوئی برے, ہم سے ہو سکتا ہے قیامت کے دن زرداری کی بخشش ہو جائے. ایک مثال دے رہا ہوں کہ زرداری صاحب جب نکلتے ہیں تو یہ گارڈوں کا اور گاڑیوں کا پروٹوکول ہم سے بھی کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. تو کہنے کا یار یہ کیسے مولانا ہے, یہ ٹھش پھش یہ کیا ہے؟ ہم تو ان علماء کی عزت اس لیے کرتے ہیں ان کے علم کی وجہ سے. کہہ رہے یہ تو ہمارے گاؤں میں جو وڈیرے ہوتے ہیں ان کے پاس یہ پروٹوکول زیادہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا میرے بھائی آپ نے ان کی نیت کیسے چیک کر لی کہ وہ اس شو کے لیے یہ رکھا ہوا ہے؟ انہوں نے ہو سکتا ہے ضرورت کے لیے رکھا ہوا ہو, ضرورت کے لیے ہو نا. ضرورت ایک الگ چیز ہے, شو بازی الگ چیز ہے. باقی مجھے اس گنے کا رس لگانے والے کی یہ بات اچھی لگی. میں نے کہا اس کے کانسیپٹ کلیئر ہیں کہ عزت کا یہ معیار نہیں ہے, خاص طور پر علماء کے لیے. یہ دنیا داروں کے لیے, سیٹھوں کے لیے, وہ دولت بھی دکھاتے ہیں, پیسہ بھی دکھاتے ہیں, گاڑیاں بھی, گارڈ بھی. بعض لوگ تو ایسے ہیں جن کو گارڈز کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, انہوں نے پھر بھی رکھے ہوئے تاکہ تھوڑی پھوں پھاں رہے سوسائٹی میں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ میں نے جب شروع میں گارڈ رکھے نا تو مجھے اتنا ذہن پہ بوجھ ہوتا تھا, کسی سے ملنے جا رہے ہیں 4 گارڈ کلاشن کوفیں, مجھے ایسا لگتا تھا جیسے مکان کا قبضہ خالی کرانے جا رہا ہوں میں. مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کسی کا مکان پہ میں نے قبضہ, کسی نے میرے مکان پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور میں قبضہ. لسی پینے جا رہا ہوں 4 گارڈ, تو میں اس سے لسی والے سے کہتا تھا بھائی میں تیری دکان کو لوٹنے نہیں آیا, پیسے دے کے لسی پیوں گا. تو شروع میں بہت مجھے تکلیف ہوتی تھی, لیکن ضرورت ہے بھائی. تو میں نے اس سے بولا کہ بھائی آپ کو یہ کیسے ذہن میں آ گیا کہ انہوں نے شو بازی کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ ضرورت کی وجہ سے بھی تو ہو سکتا ہے نا. ہاں مجھے اس گنے کے رس والے کا, جوس والے کا کانسیپٹ اچھا لگا, اس کا کانسیپٹ کلیئر ہے کہ یہ چیزیں علماء کی عزت کی نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ دنیا داروں پہ جچتی ہیں. میں نے کہا اس کے نظریہ ٹھیک ہے اس کا.